Došli smo do trenutaka kada nevidljiva oružja defanzivno-ofanzivnog tipa tumaraju u razvojnim centrima i tajnim laboratorijama širom svijeta, ali i njihova diskretna upotreba u mnogim krizama na planeti. Gledali smo na malim i velikim ekranima sva ta čuda energije usmjeravajućeg dejstva koje predstavlja presedan u našim fantazijama i mislima, ali vođeni svakodnevnim izazovima i kompleksnosti naših života, nametnutim ili ne, nismo u mogućnosti da se zadupimo u takve teme i eskalacije sve do momenta kada se fokusiramo. Vojni specijal otvara temu tajnih projekata, nevidljivog djelovanja vojnih efektiva za koje svijet nije imao prilike čuti ili je čuo, ali prećutao smatrajući da je nevažno. E pa gospodo, zamislite situaciju da bez ispaljenog metka, ispaljene rakete, slanja trupa teških oklopnih efektiva i čak virtualnog napada ostvarite svoje ciljeve protiv zacrtanog neprijatelja ili ti nazovi prijatelja koji je to samo na papiru. SSSR još ranih 60-ih je forsirao projekte bazirane na tehnologijama u razvoju i pojačavanju, odnosno amplitudi modulacije signala prijema i odašiljanja. Još od velikog naučnika sa ovih prostora Nikole Tesle pa do Marconija, bežični prenos energije u vidu djelovanja video signala, zvučnih signala, velika sila je prepoznala multipraktičnu upotrebu i za vojne potrebe. Rusi nisu bili jedini koji su težili ka tome. Čak su i stare civilizacije improvizovale i koristile akustiku i koncentrisanu energiju za svoje aktivnosti. Danas u 21. vijeku Ruska federacija uspješno realizuje nadogradnju i koristi ovu moć za obavljanje vojnih misija. Samarkand je regija u jugoistočnom Uzbekistanu i prostire se ka centralnoj Aziji, uglavnom nenaseljena oblast mističnih vrlina. U vojnom smislu Samarkand je specijalno diskretno taktičko elektronsko oružje, dizajnirano i uklopljeno u cjelinu koja oponaša, neutrališe ili blokira neprijateljske elektronske signale, izvore energije, radarsku radijaciju pa čak i optiku na velikim razdaljinama koje se broje hiljadama kilometara. U ovoj elektronsko-ofanzivnoj efektivi se malo gotovo ništa ne zna, osim osnovnog podatka neimenovanog lica iz te tematike, da djeluje na gotovo sve izvore napajanja elektro ili radio energijom, kao i satelite i njihovu optiku i senzore. Samarkand je predstavljen na zatvorenom sajmu posebnih oružja za domaću vojnu elitu i komandu na lokaciji van Moskve. Događaj je uslijedio u toku Expo sajma 2016. godine. Nemamo pretpostavku kako izgleda koncept takvog sistema, osim podatak da je veoma mobilan, ali isto tako i stacionaran, jer zbog njegove snage nema potrebe da se kreće. Sistem koji obara dronove, preuzima kontrolu, gasi elektronike, lomi sve moguće tehnološke napredne karakterne crte modernih letačkih, vodenih ili kopnenih aparatura. Individualac koji želi ostati anoniman je izjavio: to je oružje koje završava posao i kojeg se Amerikanci i NATO partneri boje kao da je riječ o termonuklearnom značenju. Američki oficir mornarice izjavio je da je Rusija ekstremno napredovala u razvoju elektronskog ratovanja na daljinu do te mjere da iako i sami imaju, Amerikanci ne mogu da odgovore na kapacitet ruskog elektropritiska. Danas imamo prizemljene avione strateškog i napadnog karaktera, od istoka ka zapadu i obrnuto. Ruskoj medijskoj kući Ruptli izvor je potvrdio da tajno oružje elektronskog karaktera nije oblijelodanjeno još iz razumljivih razloga i da bi po njemu tajna bila skinuta tek po ulasku u eventualni direktni javni ratni sukob. Samarkand je nesumnjivo zagonetno i učinkovito elektronsko čudo koje ne izlazi iz svoje sjenke, ali vreba i van nje. Ovo je bio vojni specijal. Lajkujte, podijelite, zapratite.